Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wenji na wenji dawa ujwa katuramu yohamba yorongoa yodefende turamu kajahe ya namba bahanu waukaya wai wahangu waiti wahangu zohija yo uzamba. Owenji wananzishia hamade helinao na wanzisha fundi wangu watsongwa mba turamu zirango zinu ziranti we mwana mshe ziranti. Subhanallah. Ema kalima ya hatu gajuja jeli konseyo anasho hatu rendiro ne sembabi izongo kaudu za jiri rendiro goze na wanadamu ikao wadiwa za kajuzi wa kontrarie waluite waonese ya ukaya yotsi njema homrutu wa roho yotsi njema homruuwa wahimi walite leongo anzau wabai wanruze hanyo wanru watsambeze kweli. Subhanallah. Chana mkeladhin limna nkade weya ntulize mbavero haukanga jokeza jiri haukaya yesuje ya hangu gamina suje mbili mzaze tso yulo yesuje yenzima mzaze tso yulo komor yalona wana maduhazi yatsuona nziro hofanya video ya uchamfu yaivesheye na ijana hau yaivesheye mruhama rezo sosio ye video yongyo harumwe rezo sosio nge circuleo hamzaze ikao ya joshida ya nizaye mimi na kansimano ya subuti ya twezi ungozahe ne waziahe ya ipibli harumwe dunia ya benguere yomru haruma rezo sosio ya vilidi za hunde manyanyasi Mwenyezi Mungu ya jumrehemu Mwenyezi Mungu ya mhufirlie Mwenyezi Mungu ya jahili nywana shahatu mduka na maru kwamba subra kila dilim na krede wa iran. Bismillahirrahmanirrahim. Yawa alhamdulillah. Ndio swami wakomoro watukufu rahani janja harme sujet haukaya ezajir wei mwanamende ya ulawa ni mrumshai haina namna ya zerongo heli zajiri kejabidi wangu wa ulane. Merci Sadi Hamada. Kejabidi wangu wa ulane na singa zoka ya mruju wa ukana hadhabu hadepanseha hatowaroho jiheli muwa wamba gamzio yabo gamjujar me partiyo apre gamjomba binirongoze mzaze tsoyi ikawa ngawe komori bo mzaze hujoshila unizaye mimi ewanaho ngwa harumwerezo sosio wa ukonekte ngo subuti utile foto ufanye video ya hawazi ujihezeze sura zao utuwe pia udojikausa ya Latif ubenwezi ungo zaho pia uheze wazi yaho uheze ziungo zaho mzazi hamanawe utsolole ya ukayangawe na wana wa maduazi na mkera vinyi wangu mazaze mtijirani juwana watiti wa âge de 18 ans 19 à 20 ans
na mkera dinyi wazazi ntike Komori si lo Faransa rimba ni zesprit wana wajom zane hauka sisi majweni lo hunuleya winjua hatu siri Zulu hakesto za urenda wandunaji haukanga smutira mbe hunu ngabo wazungu hunu ngabo ze kalite zote pea harumwetsi ya Faransa shamru msheye tamu hauka hunu kaujaha mavala hunu kawajahi ambaye nukwamba vala wahiyamba nukwamba loteli ye loteli yongojo kana mapesa nga ubale mana mshehenda loteli ngojo jwa ubonzi yabo kane 15 euro au 30 euro uhunre mwana mshe umdrage umbaibu ike ye africain ike ye mhidi ike marabu ike mzungu ike n'importe umbali yesha kuna ujua mhunda vala ukakomori de wahia mavala siwa hana mavala shaunu Faransa wambari kwamba loteli yabonyi wazazi Afrika uwinjo hao mzazi hamada ulokomori gokubali unji harmarize soso ubaibulwa ni mrubani hangu hao manashe wangu ya ubaibu hata ubefoto maani video ya hawazi kututo jangali ya zungo zao kake zijamerite uzitile foto kezi jamerite ngeri jame ho filme uzibehi na bano uziro hamabanu nyinyi hamanganyi mabubu hamanganyi ganyi mabubu ni wazaza hatu hauni wanasho hatu mloko mori kamsuele okaya tuna muyo uzamba mtsikubali mwati baibulwa baikede mrume ya hulola kejabi lumnika uamini fuba hata mmoneza jirile o mmoneza jirile o kuplu yabone wa mru mzazila ni hao usubuti kwenye ufanye video uhetse telefoni uhime ulojikausa na ujizinisa na ufanya jau na ubuwe mabaja na unisa jau uwereye mwana wajo mzaya hauke karamba mwana wajo mzaya do ukaya owarule oharumwerezo sosio no ubaibu mraire mdufotula hawazi gebide ike majweni zankiliza hauzule perturbe namreti mtijembeki namreti mtiji honi ani hojitwa zankilizanyu s'il vous plaît tizamba plusieurs fois depuis 2018 ya onesa ukaya hewe mruka donika mru confiance s'il s'agit photo la hawazi no vous demandez photo la hawazi subitwa be yeneza hobokali boshila turam arrête de dire n'importe quoi j'ai pas confiance en toi c'est pas n'importe qui mwa comme amini alafunywa tsa hatu kam tujiste mrubani hao mrumdu hazi hamadawe video ya hawazi uireye mru wa mwerezo sosio alhamdulillah video yo keja sambalia usumana da motsipia shemana da mwamerea deja hasanu shi tsambaza wona haya baulisa na mreti nyote tatu ndo yo Komoro mtikubalisi wana makomoro ndombilisini nipeshe na foto nipeshe jao mrospu twa benla webo kalboshi bagaro no sijilio rijali bali hana shahawa mbe shahawa shamba kaltushira kana usibirifu nerem na foto fanya na foto hawazi nerem na video n'importe quoi et kanga mwendo hata mbilisihe mbuna tata zo uso va nous problème va nous amener que vraiment esprit za hanyugizo esprit fantôme comme tu sais majifikira ya ukaya raili tsiwono wenji na wenji zero anezungo zao wanasho hatu wenji na wenji watula zengo dans les réseaux sociaux ma photo hawazi na video na nifanya mimi ekanga mbeshe yoturamu na njiba yeze surwa yani mbeshe mpidi yapane badiru gwenu yangu Nous avons confiance à réseaux sociaux. Gagner na confiance ya u amini ya ukaya e mwana mewe hafami. Gagner na confiance ya ukaya wende mrangu hafami. Na nyinga muna hata ngwaza ya wana hata wakana wana sita mru hasubuti hawa mzimafu. Yesu mrangeta wao ye hikma kaiti. Alafu nyinga mwanzo mke Komori rusulu mdrageni mokubali mo bya mafoto hawazi.
na nyimonoka wenji na wenji wajisa ubomza mwana mshohangu mzaza hangu ngabo mabela c'est-à-dire wajisao wasuranga hafu na zungo zema okwa subutu wabenweze zungo zao ngerjirande mlikawo mrumdu hazia zaya yende hata ya sana magozi yezungo za hezili sao zarudi za pasu hazilo na misitiri eske izorongo za uzifanya? Oui, ce n'est pas bien mon frère Hadjimbe Swali. Chez Katsamba Ukaya, leo banda wali hitima kamtushi na mwamba kabati confiance à réseaux sociaux wanawashe wenji wa balance wa ye solution hili wa uto ushinda wa wanane roho yaho fanya mbidi ya mbani ubeiza sura zaho banda huli hitima kunoshida uzia shauri isa na mkira vinyi mli huko malitijeri mabeisa nisila unumanga mdunatike komo ritula mwa hubilisi hasibabuke 0 au 20 au 50 euros c'est rien ma pesa sinsi hingu yeshara fashamu ndugisho très important mzazi hamanda wasubuti waduba watuwaze nguo wafanya video waibeshe ya mruwa mwarezo sosio hudiweza kanga wena mji hudiweza kanga wena naumaho hudiweza kanga wena mzazaho hudiweza kanga wena hunga jo wena ewaziaho maudu haukaze video zaho wana shokubari pia waparotula zenguo les vidéos ne mafoto ya hawazi yaonga waenregistré dans les réseaux sociaux rangu à l'époque jusqu'à maintenant ces vidéos zongizo yabo na mkiravi nyono shohat na mkiravi baike de mrumba ya zade nawe ibidi wabe non si tu viens pas sur place je te donne pas confiance nsuhu amini bangambo nawe zijilio kabati ata pitié embabi yonga mlao harmo pando na bwana shohangu nyimleko komora mi uzamba hedi ata vraiment wangu abotura zila we je peux pas j'arrivais pas haukami umwanzani nyona shokomora mwanzani nyona shohangu no nambizanyu sinoshidanga resiste sinoshidazie ifunga mjorongo wabeike mjoka udwamba uyara tsekasete uyihajo hamu sinauzia namzie msiri amini nsidiwa zikanga bo mlumme ya parukade ne mlumshahe heni wakatala lode ne mlumshahe yetwanza dom filme yetwanza fanya mafoto hawazi mwana usikuenda hata wamana ya mafoto haya balance ya mwanza mwambieni ya ukaya kabana ndola ya daima kabana mariage ya surati ya ukaya karna uparo jola wana mide mfanawe mbona nawe izo rabo haukaya izaklede ibidizi some swali ya basa ketubili mwanamshi ya kofie mwanamme ketubili mwanamme ya kofie mwanamshi ye confiance na ikoda honi ye mrumshi haroha ye mrumme haroha c'est ça shanti je ukaya wende mrumme hangu haja komori hede za hefaransa gamumbesho na video hawazi s'il vous plaît les mapirate ngwanjor maze konti ngwa una tout ce qui se passe wana shahadu alafuti diwo be hulo komori hata nyinyi mlo hunu faransa zesina puza hanyu ne Instagram zanyu gamtsongo beshe wangu nda cinema kope wa hatu loda sinao ngamanika ukofiansa mafoto hawazi na mleti baurisa sinao chapa nini vumbwe kope hawumro ni mjuao ukaya haba ni hubesha mrukata gamu ya behao na nyinga mjini ka upezwa matuna akili ya ukara haka mjasisiwa un jour mwamanada nyinao gwadom sisani wana shohangu na mbuye mnyezi Mungu mleti za sinema mtije mdo konfie ba wanasho wenji mdo hunufaransa mikala wa uzamba ze Instagram neze Snapchat zoti pia gamsongo balance video za hawazi video za slipu mafoto ya slipu msongo ubeshia makopi wa hanyu na oti makopi wa mwanzaoni yewanzo mdu yeka de demander mdu foto la hawazi yewanzo mdu ka de demander mdu video ya hawazi alafu la plupart wanasho wenji wa ujikumbusa wa hariba la gwanzo ya hundre ye roho ya imana mela mwanze gwatsongo hundra ujihunda wotsua webeha Mwenyezi Mungu naniki hatima njema haukaya wenji wa unidunga yabo woishi yabo namba ya umidu wa una bizarre nuwa una cinema comment kuona cinema gamabwe message kwa dengotre la plupart ho wenji wa utu ya kwe subhanallah
na bala wadu wazakabala ndao wao hawao la plupart ya hao watu Ezekiel ha na bo winchini mlongoza ni nyujua gamjoka gamzifanya na mle Mwenyezi Mungu bo mndu ya ujirilia na riyeshi na riyemzaza hi wazaza tujufa Kristo bo mndu ya ujiria na riye owanahi watujufa Kristo bo mndu ya ujiria na riyo mjiwahi shamsije mjira sukaya honi hada ya unanisekango nazo dekahubeha ye Burundia désolé yo ujiba yo nalava sha yo urisa yo ujiba yo nalava sha yo urisa ketsubidi doni sondon sipia ibidi karma sitara ikarma slip ikarma chemise ikarma gauni Shamduguju ya renge ya denue ya mwehula mafoto video kwa tu respecte mbahindu huyo c'est vrai refu hiyo so naume sikarono sikarishia si uyanza shaho yangalia jau yona ikristo ketsubidi doni hanangonsi pia qui m'a dit d'arrêter n'importe quoi c'est la vérité. Garama umjozia Benoît Zouaziza en public c'est honte c'est parce que je suis fatigué car songoma benet songoma biani mwangu madu hazo maza zotuna hata roho wazaya wanatona ta imani soit de ngatuno di public les réseaux sociaux vidéo na unikandu confiance neze video songo balancewa ndiweza rangu 2013 hoja haina mwanamshi ya unesauka ya fanyo honoria ya unisawe hawara ya mwanzao ya unisawe mrikao umanzo hauka haini mwanamshi ya unika confiance ya fanya confiance ya huere ya video hau foto la hawazi ikaubidi unisauka ya ulaha unikesho usha shonti pia hajituruku ikaubidi siri wanaume riwasiti sha rangu 2013 ujanga monoka haina mwanamshi yafanyie mruma hau yafanyie fiançailles hau yafanyie hawara plaisir ya photo hau video wa balance wa pia dans les réseaux sociaux yo ikabidi mjiniki s'il vous plaît wana shohat na mzie mkiravi muda hukana baraka msikubalili mbilisi ni mafoto hawazi na mafoto ya uchafu mdo kubali wenji na wenji wa balance wangamonao ngamjiona monjia ngamtsuguna ukaya haini mwanamshe mkomwera hapa ufanya video ya uchafu ngabwandu special wazira ngatunguzi ya registre. Wa alaikum salam alian mon frère ya bwezo kanwa biani turamu jao kamkaravi baba ni mbandu kwamba sitara mtu hazangu nyona so hatu abo sikatina tamana muhenda hawazi abo sikatina tamana gebidwe sho shahanyu shilaki haruma enezungo zanyu zo dhahabu ezungo zanyu zo dhahabu zo fedha zo mali yekaka mja respecte mraibua ndo gamjo hunda bahati c'est vrai ola ya fait matia diem lonen shana mdo joka bale mwana ho un jour ngojo jama réseaux sociaux ya une photo la hawazila ho mzazi hau mwana mshomangu hau ya une photo video ya uchafu refu hanyinga mwanzao ni katsuo na katsuisha nyona shohato au kaka na ujao yashibati nani ishora fahisho shu shanza shu fasbabu ndisho sha ekashila yanze sho urisa wangadishia en public sha sho ujisa wangadishia haruma sitara au ka susu mutirishili surenga riski zihanya za haturili hasbabu mahabana nyanzo sihula sutashahitwa sheka ija public yona ikristo s'il vous plaît respectez-vous namzie hani mnadujwa kanga mina mdabaga mina mzazi gamina wana msijetilengezi ngoza hangu tizime hanziani msijetilenge video ya uchafu tire ya kope hautire ya kopini hautire video ya hangu tire ya hawara hau fiancé hau mruma hangu ba un jour le video ile kem meti ya balance gejo balance wani mnumrajina gejo balance wani pirate gejo balance wani mnumrajina izo ngweka kamtsanza mabilazo
yabatura munge mchafu, yabatura munge mtabasamu, na mletinu wanashohatu s'il vous plaît. Watike mlujo ukubali. Watike mlujo ukubali habi hafoto la hawazi. Watike mwanamsho ujo ukubali habi havido ya hawazi. Iyo dezelongo za tsonga na njia haruma rezo sosio niko ufanya direct. Hasibabu dezelongo izo sko hunda na shohatu. Depuis 2018, c'est ça qu'on a combattu jusqu'à maintenant. Les Wenjen hundle mzaze. Wa maraji. Ya subuti ya tuwezi ungoza hizo tipi ya fanye video. Ya do jichara za na ujibu wana ukauha. Hariba la ngwanzi ya onese shiruwahe ya kikorta. Manamsha hangu. Mzaza hangu. Depuis 2018. Ngone kombari wanao ya mtliani ya kiti. Mriatibilisiwa. Bahati wanaume walola wangu wawo ujua wa balance wanrosha hao. Bahati wa zefiance nezi hawara wa balance wanrosha hao. Ngeljerabe wa mwaka ujajofanye video 2022 janvier, on vient de commencer 2022. Ufanye video ya uchafu mbubani hao. Haye kam karavi baka mna uhunga wanadamu la prepara ho wenju kwa nopal jonjia harma suji hamadi zo mwambia ni realite. Zomambia ni mjani mdojiste. Gamjwambe tulamarongo wana gamzambo na mnienge. Haukami deja gamine wa hangu. Gamine wa hangu njoka umlola. Gamisulika izo na baba nikazi na mtukia. Yo ujiba. Yo na lava. So subutirili. Ekangyo harma sitara. Sheka ijam public yo urisa. Yo urisa. Na mjirespekte. Wanashohatu. Wadzadzahatu. Ritimu hada yeni. Hasibabu bahari ngami manga. Nsi uhada ya sababu 50 euro. Nsi uhada ya sababu 100 euro. Nsi uhada ya sababu bahari ngami na passeport rouge. Ngonanzo na rike face à face. Tu même viens me voir face à face. Rentre téléphone hula nati angu hula. Harwane komba haruma le godoro. Y'a pas de souci. Cha photo nehi. Video nehi. Rouge. Yedi abidu anashohangu. Chassi umnikane confiance parce que on est amoureux. On vous aime trop. Je peux manger ce truc parce que je vais te rendre folle. Par amour. Je vais faire tout de toucher ton corps pour que tu sois heureuse. Par amour. Mais pas une question que tu vas le publier dans les réseaux sociaux que je vais aimer. Jamais. Quand tu le vois, que tout le monde voit, parce que si je vois moi seul, je vais être contente de bien regarder, de mettre ma tête. Mais s'il y a du monde qui voit, je vais faire comme ça, c'est quoi ça? Nyezimguna rupene sharia nike musoma inshallah. Mwana shoha kwa zazaha kwa soso da nyimli hukomo. Mwenyezi Mungu ya jailie mkanero hona hikma msiparo ishia huenda ona wajao wahusu wanaume wa Komoro walio Faransa na mharai ni wazazaha tunanyosho hatu msiparo kubali rimbilisini ukaya nibeshe mna foto hawazi msiparo kubali rimbilisini nibeshe mna video hawazi haukaya si wanaume winch a 99% ya wanaume wa Komoro one de kalbosh hazia hatu rimladeni nai mrume kadwamba ukanara lauze mrume kadwamba ukanire mna foto mrume ukanga muhanzo rohangu ifu hawe. Si je ressens que tu m'aimes aussi, je vais venir chez toi de demander ta main. Mais si je te demande qu'envoyez-moi une photo, tu l'as envoyé une photo que tu as mis des châles comme ça. Non, pas comme ça. Faut te détourner. Si tu m'as bien yenda bo kalbosh. Da rikamala da shahale. Shaba sakabati mwana msheudo dada. Wanashonsi pia wanjanki ya ukaya. Gamjohanza botiramu. Ni huonekawe mwanadamu, ni ramwekawe mrumme, unirongoze makalima, ya unimanipule hasababu mahaba, ni huoneka kweli hufuhami, ni here foto la hawazi au video, ngojue sawa la undu alipiblie, utowe pabo somo wanzaniwa. Ngojue, bo papajo, ngojue, bo naseri, viens voir, nsone mna mwanamshe wingono. Yonku, c'est ça. C'est ça ce que presque nous les hommes comoriens, on fait ça. On fait ça. S'il vous plaît, mes sœurs, respectez-vous. Voici que confiance. Mbuna tsedi hata kubali hata zinguzai. Zinguzai au photo la hawazi, s'il vous plaît. Mano wenji na wenji wa publie dans les réseaux sociaux.
Arrête. Karinga mhamaru, ça veut dire quoi? Vanyenyi chenyenyi nwana washo. Yaboga mhamaru. Finzima yola, zote pia ziolo. Heni ni mrongoza wene mwenye iklendwa. Heni ni mrongoza oga mrongozo watufanya watijofanya. Heni ni mrongoza ga mrongozi yasa yafanya yatifanye. Heni ni mrongoza ga mrongozo o watijoparo ili wangu watijokubali wa baibulo. Wei yafanye video ye mzazi wai. Wei sure certain 2018 2020 hatseshe ya wanyanya wajitwa zengu. Hasibabu mafoto na video. Abasaso ileja 2022 hazifanya. Koma wewe ujoka su commenter abo 2023 ou 2024 kakuzifanya. Yode mana ni moshelezi zaone. Yode mana be ya kubali 2022 ya tulenguo. Hafoto la hawazi yabo wei haziharaya. 2019 hatseshe ya fanya. 2018 hatseshe ya fanya. 2021 hatseshe ya fanya. Soi 2022 soi hahadalia. Koma wewe unangalia watu jokirwa hadalia. Waujo hambando ndami jamais nikubali mwanamme. Finalement gojo hunda tula mwa hule jeze mato ya hunike 2 mois dumbili ya uhada iwe turamu wede msubuti wede ukorwanilia wede ukouranza hanga mumbesho mna foto hudua zaka saspure turamu hamaniliani juzi humnika confiance ya foto la hawazi ya li balance la wende mumona okaya ngumanilioni ngumanzoni katsubuli ya kaliboshi la mtawaliani hunike foto weituramu ina hali hili ya korurongolea hili ya korwanilia Boucher, ça va. Kunile mna foto. Kunile mna foto. Bende wabo turamu, t'es un homme fort, t'es un homme de parole. Bende wanga mou amin. Ne me donne pas confiance, même moi. Même moi. Wati que confiance. Baka bati ou le prophète arme soit comme Soti pia. Haini mdu shetani gumbilisi. Soti pia. Hani mdu shetani ngumjoho zungoni. Soti pia. Shetani ngufani hazia. Leo kahunika uamini fubaga mibana mu defende. Ça se pourrait maudu ni ubalance. S'il vous plaît, na sohangu njawlo harma sujet yo. Gamu mtafadhalun. Nyinyi mlo harma zesina pukara hakamja. Balancewa. Gamjini kao pari. Mbehe mafoto ya hawazi. Mbehe video za hawazi. Haruma makope wa hanyu ikao. Gani danyi na onga mwa amini ukaya. Vala wo ma parfait. Vala wo bahari kwa jam partager. E mafoto mayabi hapia nga wa enregistre. Hamaze telefoni za hao. Ndugu John Sundai telefoni jo hiba. Yedi makalima njuma benywana sohango. Respectez-vous. Pensez un peu à vos familles. Yekaye roho za hanyu. Kamtuje fikiri ya esheo na mfikiro wa mzani ne miji ya hanyu. Gamlao harume suje yonje harume suje kao e abili. Kwalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Janaje leoje bumkomor. Haswa lwa komor wa lohunu Faransa. Yemana wa ukriminalite na ukatili unufaransa uto ubenuha. Da wasi wa komori sonsi pia rajiranda kasi karanzare lewe banga simanga. Shaya zijirio komori. Mwanafaina ya ulawa. Mwawamba ya wemru mshahe. Wengi wanadamu wenji wa ulawa. Hunu Faransa hunu Faransa izo pia gazijilio gasi na mwana nashrati nisi jusqu'à maintenant katsuoneha eda ula Faransa 5e puissance mondiale ou 4e puissance mondiale jusqu'à maintenant kwa tushida wa localize mwana nashrati yekahula Komor nyoti pia winjwa huwa nafiki wajua ambaye daula wende wa muwa wa mzihi kwa tuanza wa mvumbuwe. Pourquoi badanga si ulaya mwana nashrati ya tuonea? So alati muzisani. Mahakama ngayo mema Faransa. Wanawenji watungofanya reglement du compte ulawa. Mahakama ngayo mema Faransa. Rikana muda hunu Faransa wanawati tuwa kaudoiba wanda unambulaze mbumbu.
mahakama mema Faransa manana shirati hata wa jusqu'à maintenant zeradar neze kamera kashe kastushi la zamlokalize ndensi ya himna sola development ya ki development wale technologie komori warungwa fao gam manifesteo na wenji walohunu Faransa watungo ulwawa watungo fumana mahakama daima yaona Faransa la plupart ho wana wa hatonti pea watungo fumana na watungo utililiwa même pas 5 mois ojenda munu wotulasheni emindu wozungulia ils ont pas manifesté. Mwenyezi Mungu katsiradi wala kaja paro kwa manadamu ikao ngurambuwe realite katsuhanza ya yambe honurilio ngabo songafu mwinji shabanda garliwa zela kafu banda ngoliwa eresa banda ngofanyo hazingoliwa ngorongo mshahara waho ngonikiwa kutsuo na izembizi jilo harumetsino shawana wanga ikao duwa fao haina mwezi wana wanga ikao duwa fumana haina mwezi winji wahani ukamjaparo juhan communauté la lutte zinu za jiri ya ye couple yino la plupart ya wanashe wenji ngamfanyo hama wanu kamtsuelewa mwanamme yo uwemru mshahe ye criminel mwanamshe yo uwemru mahe ila accident arrêtez-vous s'il vous plaît mru mshe haumba mrume haumba Mwenyezi Mungu na rehemu manyanyasi Mungu ya mghufirlie Mungu ya mbushirie mbeo ye mru mshe karna mvumbu anayi wala karna mremi ya koti shangar jomla umu haukaya wenji wa wanga tungwamba tuiramu wa ufanya direct ya hadisi inu ila we non je peux pas laisser gari mabioni nywana shwa kumtu jozifanya maudu haukanga jokaya ya ujwa mkinishi hamduke mahabani mdu hadiwa za dunia ha regrete apre hamada zinzajiri zinu zafanyishia mimi tuiramu heze rongoneze propaganda zendao ya ukaya imanyanyasi ya mrumshi hamrungu zone des îles et kashono de izima di johamba saspurika accident mrumme hakanza ya mzingare mrumme hakanza ya mzi ya tijiwe hafanya komsa shinjie mrumme shashono de shamando shinjia harume zungu za mrumma shabili ngashenda oje keshabili shende shamba yo exprès c'est vrai mrumshe yo ujwa manipuler mrumshe yo ujwa kana usiu mrumshe yo ujwa kana problem haukanga joka ya mrumshe o winjwa hawa ujwa wajiwa gamrongo kalima banu ikao longi le sincère gamlambo beke ngajo tukiyo wenje mwanamsho hatuwe ya wemruma yekahaka hanza ya jiwe wakati mrume ya mzia par exemple ya rangwa ke mrume tsoi ngujiwo pourquoi ya tujiwa ba ya mdunga ekakweli désolé yode mba upezo wa matwentiti yangu pourquoi ya tujiwa wakati ya one mrume kahasangu tapalo rohongela wao ya tujiwa ya baukanga mdunge mrume wangu wakomoru watukufu wanadamu na zono adresse parole do wanadamu ikaonga mramboka komori nga bujiro ukatil muwa wamba hawe mrumshahe ya kamziro hamransiza wana muwamba nge pirizo ya mrumshe hafu wana ngoma yatima hauka muwamba nge hamakati duniani izo mwana msho hatu azifanye mrumahe inusa wani ya muwa wamba na mleti ni wanadamu mtungamba ukaya na mtizabe na rambe zijwa ushanje na rambe zijwa uzia Narambe zijwa uchange, narambe zijwa uzia. S'il vous plaît, et kanga rongo wawe sujet nous sujet-le dans leurs réseaux sociaux. Kabati nzia ya nikamura via wemru, à n'importe situation. Kabati mbia nikiwasu, kabati nzia, kana usi uhata. Yamba subra mina rahman wa ghafla mina shaitan. Wana neroho yaho ne utizifanye. C'est ça. Haini heli ya mrumshi na problemu tsoka yonsi kejaba mru ya wemru yafe gamambioni nyuma kalboshi unjani mkomato nga babatani haini heli situation rijua kamrumshi ye faible rijua kamrumshi haheya na fragilite hasomezungoza rijua kamrumshi yo ujua haturuko wana hajiwa yongarjwa sonsi pe shake na utsonga kakarikomante kena utsonga wanadamu wenji komori ngwatungula la muhonze wajifia wafu
wanadamu wengi watungo ulawa rohunda wala tsiwayo zinu zijile hunu ulaya. Vaut mieux qu'on commente de dire que non, c'est pas normal ce qui se passe. Ijua ukaya mndu ya enshile na mndu mme wafanya mahaminji wazaya wanasita. C'est pas pour les hommes ma chaque jadjiri que j'avais kezi jabili yojoka uviwa na iviwa yojoka we logique na logique shangaramba ukaya henu twanza leo okatutsa banuka mtsujua kejabidi mzambe baka mjaka yabo shahafu hali hafu ebo ya hafa tsukomata na mezuri na kajabenza zone de sili hombani yabonyi wanada mwikao kamnahanza mo realite kamna parjwanza mwenewe shahaini mndu yatowa mnduroho wakati ye action ya sa ya jildo wakati majitso ya jao wansi pia baikele makrimineli haini mndu ya uamru ya hafa wakati kao ye action sa ifanyishiha yede wakati regrei jao yetika ufanya nrende yetika we manama nrende izo Habila na Kabila wana wa Adamu na Hawa usiku Habila ya wa Kabila makati yao no wananuni Mwenyezi Mungu ya wabeha yakawanzasha lezi Habila na Kabila ili Habila ya ile ukaya valaha wa Kabila hafu Mwenyezi Mungu habeha magawa ye magawa ya shindana zima liwe mwanyanya ola hajua hafikiza yede makati Habila kauramba ukaya banutsi uwe mwana mahafu nge wakati la Habila mbwabweti kaufanya nrende yede heli ya mwanadamu. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi na kauwe mwanama galijua ke mwana msho hatungu regrete hauka wanuandu anzana wanuandu abenzana ngajoka shetani hanjia yeka shindi shetani yeka njia bahanu ywandu ikao wafanya ombi yo njia bahanu ikao walo amani yende ya kliye msajaja shansi na ukarma balida mina wenga rizinao shetani ya jarme balila jarusubia na hulade malana kanzarede shanga joka homsirini ngari swalio ngajoka mbaba hanu rikansi ngari partajao ngarambo za Mungu shetani ajia wajambe ukaya ebanu mkatsi banu gamsongo soma Qur'ani na banu ngabo hula olo harma bali shetani katila yehujaja tumsajaja mabandi wanu hajata msankado abongare liwao ya ukaya wanu wangu wanungana hamahaba wanzana zinuzi jiri vande banu ya kaziziwa. On sait très bien vande banu ya kaziziwa rango wakati ya laomba na mzaza hata yajia wasuli banu Mwenyezi Mungu hahansi ya ukaya yeye ngujo hufane ujomu wade mrumshi valaba ye ujomu wade mrumshi izo zanziwa shake na utonga wanadamu watikomate haukaya rijwa ke mrumshenge na mua ye mrumme hafu walake tubidi nywana washi banyini unjoni désolé nyuhanza mrume hypocrite ya ukaya kajabenza vala hata muwa wamba kajabenza wakati ya safanye action hajito henu koto waroho yo ujua kazambu komori hapu wa mrushe hafu wakati la dojito wa mjofa magobani wanadamu ipagwa jono na katili wede mrumshahi oui le grand ababa fort mes respects. Yabominga mrabo kainu couple yanzana. Abdulaziz c'est quelqu'un du bien. Yamrumshahi wemrushe kao yesaji mashallah. Shazumba banu zijiri banu shakez na utsonga na demwa tizambi. Na mkira dimretse cinema. Na kwa morika wajahea roho. Yambu zifaransa wahea roho ya daika. Wana hatungwa waharumati nungwa fawo haina usiku. Kajaparo manterese ni majuha. Daula faransa ni ule jeza wandu watu wa roho. La plupart des wanadamu wengi wafanya règlement du compte mwenzinu ngwa uhunungwa jendao ngwa uhunungwa vivyo normali na niko mwori muwamba ngepirizwa tabasa sha toujours mwanyu garanzo mahakama Mwenyezi Mungu na niketa ufikir niko musomema inshallah wanaume ngwa huwa wangu makrimineli mwanamshe yofanya nungo nyika manzarambe ritsambe kato waro
wode mruma ngarjoka ya yo ajali ngarjoka ya yo ajali yumba zumba hauka hanzi shwa yabo Mwenyezi Mungu namjalie yake hamu ikenge hamu jannati firdaus nguoni siwe mbebo na hejaka hadziwa insha Allah heze baraka za Mungu na mtume sha usikikifunda uduwana owana dojuka matambu mzaze kujuka honda mapirizo ya Latif wanasho hangu gamu mlongozoni njwa uzie direct ya hangu mwanamshi anze mrumaho na manzani hata shahini mlunatofikirania ukaya enjure mrumangu gujon ranti haini mlunatofikirani ka enjure mrumangu gujoenda zahe uwe mna message ni mlanse autant que conseil parce que quand tujua ezakabo hari somwe couple yo shanga mjukaya yomkinishi hakuplu wangu wa jangamiza wangu wa jiwa sababu ngoma jalio ujwa ukainje mwanamshe ujwa unaukaya ngamjituru kunife shaturamu katsudaki ya jenda dola mrajina baheturamu ngamjiwo ni wemdu mshangu nemdu mshangu atsede hadola ni mrajina izozo ujwa ukira ye conseil ya hangu bwana so hangu ye première chose mabidi mtu ya harumezi tswasahani mtu hitwani mndo ujwa ukaya mrumme yo hedaza kabasi mrumshiani kwa mrumme wa hewa eche inuri dhiki ikawo Mwenyezi Mungu nemana Mwenyezi Mungu yamba mrumsheyo mrumeyo ujwa ulola malahomane mrumeyo ujwa ulola malahomane shaizo anaswa komoro kwa ilewa yapo mala ni mina kazanjenda haini question haukanga wanadamu wengi wa uwangu wa shahao wanadamu wengi wa ulana ihokomoro omuhimu isi hamba lakatili hawa yawe assassin c'est lui qui a tué c'est un assassin qu'il pleut qu'il neige même si mimi hukanza jauni uwe par exemple si hundu namna ya unagati huwa wewe yoto hamba turamo wewe assassin na balaula hakanza jani wewe ujo mkinishi ye uko ulawa yoto ni kwa rezo kaule diangamizi wa ukaya ulakati yoko ujijowa ndo ikaonge na muo embabyo iyo upande la bidi renge kwa tsani hapo wanasho hangu mrumme hoeda zahe mwanamme mrumshe uja hoeda zahe mrulatilo le mrumshe hansukaya ntina uparo jo kilbai de kihamba katsunsa ntina ula oda oni hunu no ekade heli longa jo jangamiza pia ekade heli longa jo façon si pia haukaya kabati shio wala aya yanzi haya ukaya turamu ngolole mzade wo yukeda wena ye hataka mtsina dola mane jamais gomlole mzade wo mwanzane hanje masjulihane mane hanje masjulihane bali ke ho umana kabati wa paroma na hanje masjulihana na bosi maislamu ye kamlo ngolole mrumshe mrwambilwa no la umbizo si umbize mrumshe wo mane hanje masjulihane manzani hanje mazulihane mane hanje mazulihane bahika bati mungu ya paromana hanje mazulihana jamais gamhanzo longo jokamba nendeza nguka ya mjoka uka tranquille ngamjoka enemy yede heli ya hatu na mkera dilombe ze kweli watu kufuata za hangu wanasho hangu s'il vous plaît c'est la réalité ya bwepo njo kwanza na behinga ni wanasho hangu mnidunga na nyimjoka uparjo nidunga zisa sijil Mwenyezi Mungu na rehemu mwana mshoha aliye mwanyanyasi Mwenyezi Mungu amjalie mbebo Mwenyezi Mungu ajalie mwana mshoha tuoi Mwenyezi Mungu haukaya ndizo zinu ziumba yode peka sikarelewa mimi turamu ngamjujwa kamikatili sha ekati uwa mungu zila zanzi wakai ajaliwa ho mungu kadha le ujo huwa yoki na uparo jotawa si obligé zanzi wani mungu kabati koshi na zishange Mwenyezi Mungu ajalie mwanyasi mwana mshoha tuoi ikenga joka yangu regrete Gadjoka ya mgutabiho Gadjoka ya kati content Gadjoka ya kati fier nezajir Haukaya ye majitso ngamjao j'en suis sûr Wallahi kati content Gam aminu kakati content malani kaudi aliyo O malani kaudi aliyo mwanamsho hatungi haruma tambu Gujitso Kati fier Gami sûr Haukabay kelima kati liwala Mahu Wotso regrete ngel jambe mlikao ya enshi ya zaya wana na mrume zijahelila Mwenyezi Mungu kujo
jailia haukaya winjo hanyu ngamjaba no watu wasahafu Mwenyezi Mungu navukise mwana mshwatui amnike usubirifu omala nikao dia joka utilwa hola wayabo ya jahundo wananamu insha Allah o wana watutsoka mideo haukai solution tindio ye solution tindio ya bwana shohang na mrenge conseiller no do hukana barakari wana washiru wanaume haini mdu depuis maintenant heni ujone video ya hangu na to itswani hahe ya dojo ukaya ekanga mina mdu mshenga mina ngoma inji na nivunguzi haukaya haini wakati waonese mdu mshahukaya je t'aime plus que tout au monde ne me laisse pas sinon je vais mourir wallahi bobu kaliboshi mdu mshahungu jodohu urenda cinema hata uhurenga ngujo hurenga na nruona mdu kadone saukaya sifu haweteza mwiso wandunga ntina uroha ishia ekamba kutunanza mjoda zangu je suis un homme il y a plein de femmes je peux trouver à n'importe où wallahi na Mwenyezi Mungu yekasonti pia gasine hikima hiyo ze couple ngazjo yenje sheka huonesa ya ukaya mimi turamu bosheri ngojukaya mimi sikanzwani wenji na mitijati ulola ya buka udwanza unirensivan wallahi na Mwenyezi Mungu bosheri mimi ngamjojivuriza ho balka bomra linda udowa za seconde par seconde dowa za minute par minute emrumshola ngujodo humisa homdu mzima ngujodo hureda cinema ngujodo hutabisha haukahajua ukaya hufuhaye kutsona kutuishia mimi ngamambo mimi le moment que j'étais au Comores que Dieu me pardonne parce que likawa toto rahana banu likana likamo likoli hanimba kanim na kopini wa hanimdu hakana na kopini wa mimi désolé sikana makopini waidi sikana waidi yakauna anza plus que tout njaka ushida na mwanzo kangwazo jani wone sikaudo jona ntina ata na balanga mulo zembe de na dola lia ola ikao ndoda mina isha katsuna nza madola ndo mtunda wala walikoli hanjiandaba na balayo unanzo njo mona 24 sur 24 ya jebala ni respecte gamu mziniso gamdungo ola ikao kati à fond avec moi Yeux de shihatu. S'il vous plaît, watukufu wa jamali fwa Komoro. Wana shohangu. Rawana umira wanawashi. Yekose ya hangu. Haini mdu na zemru mshahe. Haini mdu na zemru mahe. Sha ekahura mweke mdu mshaho ha change. Fanya utwawe uchange baho. Yekahura mwoka yekatu change. Sha guhumeta mpinisio. Guhusubise katastrofe. Yatambu. Yekahura mweke mdu maho ha change. Fanya namna uvukishe roho no wana change bakabatsi mahaba yanjishiwa wangu ya ukaya mimi ngamhumbizo ye mzade woyi utiparo manado nae iyo de shani ya shahendo la yahanyu ye shara shahendo la inu bakida wone mrumshe woyi hata mzima yafe keja paro mkinishia harume dunia jamais yabo bwana shohangu kamtina entere ya ukaya wende hata ujituruku wanze ujiwe haujangamize hasibabu mrumme ikao ngasiwenji hunu haujiwe ujangamize hasibabu mrumme ikao ngowenji hunu yede conseil yangu na muessayez s'il vous plaît haukaya wanienga ukana uparujo jibwa ni makalma nyamba mais je m'en fous je ponjo kaza mwambie ni watukufu wanasho hangu wajaza hangu na ribunguze ze ngoma ribunguze wandu wenjeze zenyanzo shaudo jua ya ukaya bade mrumaho na gejo mkinishia ya rohi yende lotelia bade mrumshe ya bade mwanamshe ekakujazi jua hamba alhamdulillah il me respecte yeke mrumshaho hamba gode afanye course ça se pourrait ya hutromponza ni shakujazi jua hamba alhamdulillah kokujajua ne cherchez pas à savoir si tu cherches à savoir tu vas regretter kojo njia uade yapoga mlongozo makalibosho heze ngoma wako uralia wako wala larmaze aerodobus wako lungwa ngosha ha bwanja harmaze magazin wako lungwa ngosha ha bwanzo lafanyisa course wako wala laja wado onwambiao na rikirathi wando hukana baraka watukufu rijisove risovo ulanga rifikiri no wana raza yabantu rifikiri neze fami zahatu mruna tsirange mrumme hauharenge mrumshe hamtuwe hitswani hata mruhaka na ngoma hata
bakabati koplu itso umana kabati koplu ya tuwa ukaya ngasimidamina obanu jusqu'à la fin de la vie de notre vie. Impossible. Ngawako ushida wabaki hata ye dunia ya muso ngawako ushida wabaki jusqu'à la fin. Ya wezo minanzuna behir hauzi ye direct lo umambiani watukufu ya unikana rike mfungeshana mboda rike wanadamu wa konyo nzima ribunguze ye ngoma ribunguze ye ngoma ribunguze netambu ribunguze namna za utsonga rijeru hunde hasara makati ya jao kawajahe ya mrume wa mruwaeche kawajahe ya mrumshe wa mruwaeche ya mrumshe wa mrula wa huwa weche sheka hurambake mrumshenge na zigzag. Maîtrise-toi, pensez de ton avenir. Pensez à venir ya hubumana mme. Mrumshewe ya tija hulatize kaseti. Hulatiza. Ni para almengwa jina. Hey? Hulatize kaseti. Iyo de abidi. Iyo de abidi. Hauzia. Watukufu wa Komoro. Wanashohango. Ikamumanza na swabu ya Mwenyezi Mungu. Allô? Je suis en direct, je vais arrêter dans quelques minutes. S'il vous plaît. Haini mruikao ngena ngoma inji kajaparu hundu la respect hosuma ye couple. Ika hujitole ukaya wedo wanzumbu maho hato. Yo hujaba la ngorongo telefoni hutsotso. Ya mrumeola kajaparu hukonsidere. Eka ujirende ukawodo urenge mrumshaho urunge telefoni utsodo tunda wanjia uhadisa wanado wallah ngojo msasanya waya lubala shaka na huparo huona hindu na usiku ya juhende hata harambu ukaya husahula takaseti ya udohule miya mnango manana majibo na ozina gujuhende hata huze ya heze jimbo ya vumbue saidi na lajibo la samra ufikiri bala ola saidi mrajina na bala ola saidi wa samra du ya mvumbu wale jimbo yole heli ya ngoma unuwadi wanashohangu hausoveze couple rejao evite mwanamshe uja ukana khadhabu mwanamshe uja ukana khasara ya hasara ila yende hata iza ya wade mruha turuku owana nefami mruha jikaza bahano yo ujua hukana ngoma hata hujihundu hujusambahinga na balanga unaosihureme wakati la majitso yaja na rizi likiwa nadamu wadueshelea wauduja yorujuka mwede heni ulona vision ulone mruma wanashohangu konga mnidunga hao haina mwanamsha ulona mrume na tiparo hanso hitwani hayo ya ukai we mruma hangu wei yeka ni trompe na mwishie ye mruma hangu wei yeka ni trompe mrumangu ikajaparu ni trompe mrumangu ikanoparu joni ranzi wanashohangu na mdiwaze iyo swaf na mdiwaze iyo swaf hausoveze roho zanyu shika kutwanza usove roho ya kanefikira udwenda ni udwamba ukaya tu iras mousser mon mari il m'a jamais fait du mal alhamdulillah mrumangu njaparo ziona yabontina mbangu zifanyo haukatu zifanya yede normal yabidi ribale poyor ndandambio niyo njaparo ona iyo ni trompe wala ntina hamba hazifanya ukajazifanya da yo ujua hende hazini haja yo ujua hende mabango ni haja je sais pas quand il va faire l'important c'est ntujua wallahi na Mwenyezi Mungu yeka haini mrugene hikma hiyo ya ukaya weihan lola shaijo mkinishi ya maudu ya nirensi garjo yeshi bwana shahangu weihan lola shasura certain gujola wa maudu nsujwa inuriviki wallahi na Mwenyezi Mungu wana shahangu garjo yeshi wallahi na Mwenyezi Mungu gamjo yeshi shahaini mri ya jatsuka ya no mide mwanza polomiki mide mwanza ngoma ngojo fahala ulia na hamu tsonzehe ukeshiba hasibabu ngoma tampaka de yabo Mwenyezi Mungu namnikeni usubirifu mwana shahadu Mwenyezi Mungu ajalie manyanyasi kao ya dunia dingo Mwenyezi Mungu ya mrahimu ya mlazibanu wema nana manyanyasi kao hende maore yenda na utsinzwa iho maore
Mwenyezi Mungu amrehemu haukaya hatinzwa, Mwenyezi Mungu amrehemu amlazivano wema, Mwenyezi Mungu ajali mwana mshwatu wa yikao haini mrujo hamba ukaya wa yekanze mrumahe lokal boshi shangajo ukaya ziji libo zaumba shangajo ya ukaya abasangu jito emrumahe hasa havedungo dunia ziba kilmombedu wa Mwenyezi Mungu amhufilie mwana mshwatu ugajoka wa Mwenyezi Mungu yote ngogo nyangu mru ya toa roho shalmombele dua omala ni kaudu ya jonji ya ukaya yengu regrete yengu jito nga miswil baiken sida mina yabo rumombele dua Mwenyezi Mungu ya muhetsina mu hata jalolo wana jezi baki Mwenyezi Mungu bango ni kiyama jende ya juge za jila shake na utsongo wanadamu watiko mampe kena utsongo wanadamu watizambe shadu nisauka hini vanu wanadamu ya umbiwa vanu wahe yetsoka ndabo bawo kabati vanu wajina umbiwa kada vanu dabara tampaka de yabo amubu Mwenyezi Mungu nywana sohangu haini mzima harumani unidungu au mnishiliao Mwenyezi Mungu ajali ukaya makalima niambao mshidi mnele wa shamsinele wenai haukaya l'habitude je suis là pour vous presque les femmes à vous les femmes ya umnikani conseil ya umwelezani ya umwambiane joka na maana shati ya unjabanu ili ya mtozana adabu hata mpaka dayabo boom longue vie à vous inshallah.